Today I stand here with a dream of building a new Nepal, with a fire of hope and passion burning within me. But my heart is heavy, because this dream seems to be slipping away. Rise and shines, futures of this upcoming imperial empire. I, Yoshka Raut, the head boy of this everlasting imperial institute, Holyville English Secondary School, welcomes you with open arms to our 24th annual program. I put myself before you this moment to shed light within your consciousness by piercing the dark nimbus that circles about you. I am present here today to immortalize a monumental change in the course of history. Nepal, our mother, this country gave us birth, nurtured us. But what did it ask in return? Just our honesty, our hard work, our contribution. But what are we doing? We are bounded by chains of unemployment, being abroad in search of opportunity. We are trapped by the selfish games of political parties, corruption and woven away that is extinguishing the light of our futures. Youth, rise! We are the torch bearers of change. If you do not raise our voices, who will? If you do not raise our voice, who will? If you do not build this nation, who will? We are the fire that will burn away the darkness. We are the storm that will sweep away injustice and bring prosperity. Our ancestors shed their blood to give us this nation. We cannot sell it. We cannot lose it. We are the fire. We will burn every despair away. Now we must decide. We must decide. Will we drown in the darkness of despair or rise as the sun of hope? Will we change the fate of this nation, or will we let it remain in shackles? King Birendra once said, even if I die, shall my country live on? All the youths, carry these words in your heart and engrave a monumental change in the course of history. Nepal is ours, and its future is in our hands. Jai Yuva! Jai Nepal! जिसमें दम हो वो आ जाए मैदान में। Pemerintah kena amuk massa karena blokir 26 sosial media, di antaranya Facebook, WhatsApp, Instagram, X, dan sosial media lain. Bayangkan, ini bukan lagi sekedar pemblokiran, tapi pembungkaman massal.
Gen Z Nepal sudah muak dengan korupsi dan flexing para pejabatnya. Kemarahan yang tertahan akhirnya meledak. Ribuan anak muda turun ke jalan menantang kebijakan otoriter. Mereka hanya ingin menyuarakan isi hati, tapi apa yang mereka dapat? Kekerasan brutal aparat, gas air mata, peluru karet, bahkan peluru tajam menjadi sambutan bagi mereka yang berani bersuara. Hasilnya, 19 nyawa melayang dan ratusan lainnya luka-luka. Ini bukan lagi soal demo, ini adalah tragedi. Pemerintah yang seharusnya mengayomi rakyatnya justru membunuh masa depan negaranya sendiri. Kisah ini hanyalah salah satu dari sekian banyak cerita di dunia yang harus kita ketahui. Ikuti terus akun ini untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Gelombang protes anti korupsi di Nepal yang dipimpin generasi muda khususnya Gen Z memuncak dengan aksi pembakaran gedung parlemen dan rumah para pejabat tinggi termasuk kediaman Perdana Menteri KP Sharma Oli. Rumah Oli di Kathmandu menjadi sasaran amuk massa pada Selasa 9 September 2025, hanya beberapa jam sebelum ia mengumumkan pengunduran diri. Selain kediaman Oli, rumah Presiden Ramchandra Paudel juga dibakar hingga akhirnya ia turut menyatakan mundur. Amukan demonstran meluas ke rumah dua mantan Perdana Menteri, Puspa Kamal Dahal dan Sher Bahadur Deuba, serta kediaman mantan Menteri Dalam Negeri, Ramesh Lekak yang lebih dulu mengundurkan diri sehari sebelumnya. Secara keseluruhan, 4 menteri kabinet sudah menyatakan mundur, sementara korban jiwa akibat 2 hari kerusuhan mencapai 19 orang. Pengunduran diri Oli dan Paudel meninggalkan Nepal tanpa pemimpin eksekutif di tengah situasi yang kian keos. Tentara dilaporkan bersiap turun tangan untuk memulihkan ketertiban hingga pemerintahan baru terbentuk.